سلام الله عليكم تلاميذ السنة الخامسة ابتدائي. اليوم بإذن الله راح نطرقوا لدرس لي فيرب اتر اي افوار. لما نقولوا اتر اي افوار معناتها هذا الدرس ما راحش يحتاج بزاف الشرح، لانه كنت قريتو ديجا لي فيرب اتر اي افوار اون كاتريام اني. الوغ كالعادة لدينا نص حنجاوبو على لي كيستيون. لي لا بريزونطاسيون دو سفيان. لا بريزونطاسيون معناتها التقديم، يقدم نفسه لهنا. Je m'appelle Sofiane, je suis en cinquième année primaire, j'ai un petit appareil photo numérique. Les photos de vacances sont magnifiques, je suis ravie de les montrer à mes amis. إذن لهنا عندنا سفيان راه يعرف بنفسه، اسمه سفيان. جو سوي اون سانكيام اني، أنا في السنة الخامسة ابتدائي. جي ان بوتي اباراي نوميريك، جي عندي، لدي. قرينا باللي لو فيرب افوار معناه لدي، معناتها املك، عندي. دونك جي ان بوتي اباراي فوتو نوميريك. لي فوتو دو فاكونس سون مانيفيك. اذا صور العطلة كانوا رائعين جدا. دونك جو سوي رافي دو لي مونتري ا ميز امي. جو سوي رافي معناتها انا سعيد. نمروا الان لي كيستيون. كي اون سانكيام اني؟ شكون اللي راه اون سانكيام اني؟ كي اون سانكيام اني؟ سي سفيان كي اون سانكيام اني. لا دوزيام كيستيون. كيس كيل ا دون سون البوم؟ ماذا لديه في ألبومه؟ دون سون ألبوم il y a les photos de vacances. La troisième question, à quel temps les verbes sont-ils conjugués? طبعا لهنا رانا نهضروا على لي فيرب اللي راهم في النص هذا ولا في لا بريزونطاسيون دو سفيان. دونك روحوا شوفوا لي فيرب اللي راهم مكتوبين بلون مغاير. اون سوي، اي، سون اي سوي. لما نقولوا سوي اي دونك سي كوا؟ سي لي فيرب être et avoir au présent de l'indicatif. نستنتج انه لي فيرب sont conjugués au présent de l'indicatif. ماذا لدينا؟ لدينا مراجعة بسيطة. la conjugaison du verbe être et la conjugaison du verbe avoir au présent de l'indicatif. Pour être, on dit je suis, tu es, il, elle et on est, nous sommes, vous êtes, il, elle sont. Pour avoir, j'ai, tu as, il, elle, on a, nous avons, vous avez, il, elles ont. إذا عندنا complète le dialogue par. معناتها أكمل الحوار هذا par, sont, suis, et sommes. معناتها la conjugaison du verbe être. Donc Lila, allô Lamia, tu avec Mohamed. Donc madame عندنا le pronom personnel tu. إذا معها لازم نحطو et اللي هي es. Tu es avec Mohamed? Lamia, non, je avec maman et tante Samia. Donc, je suis avec maman et tante Samia. Nous, chez ma grand-mère. Donc, nous sommes chez ma grand-mère. Ou Yassine, bien sûr, c'est oui Yassine. علاش نحطو est اللي هي avec il parce qu'on a Yassine راه يتسأل على ياسين. وين راهو ياسين؟ Il avec oncle Hassan. Donc, il est avec oncle Hassan. Il à la plage avec des amis. ركزوا مليح لهنا عندنا il du pluriel. Donc, ils sont à la plage avec des amis. Pour la troisième question, قلنا tu dessines un animal. معناتها ارسم حيوان. Ton camarade le décrit وصديقك رايح يوصفه. Utilisez les verbes être et avoir au présent de l'indicatif. وتستعملوا في هاد la description le verbe être et avoir. إذا العمل راح يكون بهذه الطريقة. للأمانة هذا العمل منقول. راح تكون الرسمة على جهة. لهنا عندنا لو كونغورو اللي هو حيوان الكنغر. Donc le kangourou est un animal sauvage. Il vit dans la forêt. Son pelage est marron. Il a deux grandes oreilles et une poche sur le ventre. Il est herbivore et se nourrit d'herbe. Le kangourou est agressif.
لهنا قالك لو كونغورو est un animal sauvage استعملنا لو فيرب être هو حيوان متوحش il vit dans la forêt يعيش في الغابة son pelage اللي هو الفرو تاعو أو الجلد est marron لونه بني il a deux grands oreilles ركزوا لهنا درنا لو فيرب avoir il a لديه عنده donc il a deux grands oreilles أذنان كبيرتان et une poche sur le ventre وجيب على أو فوق بطنه il est herbivore لهنا تاني استعملنا لو فيرب être باش قلنا باللي هو حيوان آكل للعشب il se nourrit d'herbe لو كونغورو اي اغريسيف معناتها هو حيوان عنيف لهنا استعملنا aussi le verbe être au présent de l'indicatif. Pour mieux comprendre, on va faire l'exercice suivant. Conjuguer les verbes entre parenthèses au présent de l'indicatif. معناتها صرف الأفعال اللي بين قوسين au présent de l'indicatif. Bien sûr, عندنا être ou la avoir. On va commencer par la première phrase. Nous, et on a entre parenthèses le verbe avoir beaucoup de travail. Maintenant, لدينا الكثير من العمل. Donc, nous avons beaucoup de travail. علاش درنا avant لأنه عندنا le pronom personnel nous. دايما باش تحط la conjugaison صحيحة تاع أي verbe تروح تشوف le sujet. Les enfants on a le verbe être entre parenthèses dans la classe معناتها الأولاد راهم في la classe مادام عندنا le sujet c'est les enfants راهو في الجمع pluriel on peut remplacer les enfants par le pronom personnel il du pluriel donc les enfants quoi sont dans la classe. La troisième phrase, mon oncle, et on a le verbe avoir entre parenthèses, une belle voiture. Donc, mon oncle, ami ou khali, لديه سيارة جميلة. Donc, mon oncle, madame mon oncle, on peut remplacer par le pronom personnel il du singulier. نقدروا نعوضوه ب il du singulier. هذيك كي نقول لك تقدر تعوضها معناتها ماشي تروح تكتبها نو هذه في تفكيرك في مخك الداخل تعوضها ب il. Le verbe avoir مع il donc a. On dit mon oncle a une belle voiture. الجملة الموالية سليم être malade. On a le verbe être اللي راه بين قوسين. Donc مادام سليم نقدروا نعوضوه ب il du singulier قلت لك هذاك التعويض يكون في تفكيرك فقط. Donc سليم est malade. La dernière phrase on a Yasmine et Rania وعندنا le verbe être اللي راهو بين قوسين des amis. Donc ياسمين ورانيا هم ولا راهم أصدقاء. إذا مادام عندنا ياسمين ورانيا دونك راح نعوضوهم ب elle du pluriel درناها ديجا الدرس هذا في الفيديو السابق. Donc elle du pluriel مع elle du pluriel le verbe être bien sûr c'est sont. ياسمين et Rania sont des amis.